Bapak-bapak dan Ibu beserta para hadirin semua, ya acara akan segera dimulai. Ya, kita silakan duduk. Bagian selatan dan And this is Lily, the treasurer of APPTKTI Hong Kong Macau Limited, who kindly assists to be the Indonesian translator for this event. Saya Lily sebagai translator hari ini. Saya mewakilkan Asosiasi APPTKTI dan HKUEE. Welcome all of you to participate in Be a Smart Helper event today. Selamat datang kepada Anda semua untuk berpartisipasi dalam acara hari ini. Jadilah pembantu yang cerdas. To extend our appreciation, may we have the honor. Sebagai apresiasi kita, kami mengundang dengan hormat Komandan Daerah New Territories Bagian Selatan, Mr. Mak Chi Ho Terence, untuk menyampaikan kata sambutan. Mr. Salamat Nugroho, Council Economic Affairs of Consul General of the Republic of Indonesia in Hong Kong. Ms. Angela Songa, Assistant Labor Attaché of Philippine Consulate General Hong Kong. Mr. Thomas Chen, Chairman of Hong Kong Union of Employment Agencies. Mr. Ringo Guo, Chairman of APPTKTI, Hong Kong and Macau Limited. And ladies and gentlemen, good morning. Welcome. Good morning. First of all, as the Regional Commander of the New Territory South, may I express my gratitude and warm welcome to all our honorable guests and over 200 Filipino and Indonesian. Firstly, we hope to raise your awareness on local deception, trend, and modes in order to protect yourself and your friends. And secondly, through the demonstration by my colleagues from Traffic Unit and Emergency Unit, you might be able to have a better understanding on our police duties and how we can help you when in need. Looking at the crime trend over the world, deception and technology crimes are on the rise, and Hong Kong is no exception. In the first half of 2023, there are over 42,000 crimes taking place in Hong Kong. And among these, over is substantial. But even worse, there have been quite tragic consequences to the victims of the deception cases. Indeed, police units of our region have been engaging with domestic helpers communities in various aspects. Even during the COVID-19 pandemic, when it was very rampant in Hong Kong, my colleagues of the Regional Crime Prevention Office. Now, upon the resumption of social activities, we can strengthen our close liaison again with these communities and associations. Later, my Regional Crime Prevention Office will introduce a few types of deception cases that are Filipino and in which an Indonesian helper who performed smartly during a telephone deception incident against her employer, and encourage all of you to be a smart helper, not only trying not to fall into prey, but also remind and protect your friends and your employers as well. On the other hand, some of you may not know that it's a criminal offense in Hong Kong for lending or selling your bank account for others' use. Just to share that, last week, a local male was sentenced by the district court judge that for 28 months of imprisonment because he sold his bank account and was used in deception cases. So, please stay alert. Besides, my traffic unit and emergency unit officers also prepared some demonstrations and equipments regarding our road safety initiatives and how we respond during emergency incidents. We hope that you would have a better understanding
on our police duties, and we can fight crime and prevent crime together. Good morning. Ditunjukkan dalam video dan dalam rangkuman ini ya tujuan Sir memberitahu dua tujuan utama. Consul General of the Republic of Indonesia in Hong Kong to deliver a speech for us. Mr. Natomo, please. Sekarang mengundang Bapak Selatan Nugroho untuk menyampaikan kata sambutan. Honorable Mr. Terence Marchinko, New Territories Operational Commander, Ms. Angelica Suna, Philippine Consul General in Hong Kong, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning. First of all, I would like to speak in English and then First of all, I would like to convey my sincere gratitude to the Police of Hong Kong, the stakeholders, domestic workers, and those who come to this event. Today, I would like to give a heartfelt appreciation to one of our, if I may say, unsure hero or role model, a domestic worker, whose quick thinking and swing scam, which is criminal conduct. It is our responsibility to recognize and honor and recognize. Domestic workers play a crucial role in many households, contributing tirelessly behind the scenes to keep our homes neat, organized, and well maintained. They often grow close to us and become members of our families, and they can be trusted in the most surprising circumstances. The individual we honor today preserving the values of justice, honesty, and integrity. It serves as a reminder that people make a huge difference in our life, and that the heroes can appear in the most unlikely of places. We have more than words to express how grateful we are for their domestic worker. It reminds us all of the value of honesty and authenticness in our day-to-day activities and act as an example to us. This behavior is perfect example of the principle of terima kasih atas tindakan atau sikap yang telah dilakukan oleh dalam hal ini Bu Siti dan juga teman-teman sekalian yang telah membantu polisi Hong Kong untuk bisa segera melakukan langkah-langkah yang sesuai ketentuan berlaku untuk mencegah kejadian yang terjadi di Hong Kong ini. Jadi peran seperti Ibu Siti ini sangat dihargai oleh pemerintah Hong Kong dan diharapkan dapat ditiru oleh teman-teman lain yang warga negara Indonesia ataupun warga negara Filipina yang ada di sini. Sekali lagi atas nama pemerintah Indonesia kami turut berterima atas tindakan yang telah Ibu lakukan, memberikan warna tersendiri bagi warga ataupun bangsa Indonesia yang ada di Hong Kong ini. At last, I would like to reiterate our appreciation to the Hong Kong Police for close coordination and cooperation with our office so that we can work together in harmony. I remember when I accompanied the visit of Mr. John Lee, CEO of Hong Kong, last July. In one of his press conference, he said that he appreciates very much for the role of Indonesian migrant workers because they are not just the helper, but they are part of the family. Thank you so much. Asisten Atase Tenaga Kerjaan Filipina Konsulat di Hong Kong untuk menyampaikan beberapa kata. Regional Commander Marchinko Terence, colleagues from the Indonesian Consulate, representatives from the Hong Kong Union, and everyone, good morning, magandang umaga. Morning! Maganda! It is indeed an honor to be a part of this important event, and I would like to thank the Hong Kong Police Force for organizing this very
very important activity, Be a Smart Helper, which would surely benefit not just the foreign domestic helpers working in the city, but also us, everyone in this hall. Because for these criminals, they don't excuse anyone. They excuse no one. Okay? And over the past years, we have also been receiving reports from those who have been falling victims of deception and other criminal activities, such as fraud, scam, and money laundering. I must say that the perpetrators of these criminal activities are expert in deceiving the victims. As mentioned earlier also, deception is on the rise. And they have been victimizing also not just the foreign domestic helpers, including the residents and other professionals as well. So this event would help everyone here in this hall. And hopefully this event will help us learn how to identify and avoid being victim of these criminal activities. And I would like to take this opportunity as well to urge everyone to help spread awareness and share to our families and friends whatever we will learn during this event. And let us all be a smart helper. And again, on behalf of the Migrant Workers Office of the Philippine Consulate General, thank you very much. Maraming salamat po. Salamat. From the Philippine Consulate General, Hong Kong, Mr. Mac and Ms. Songna, please. Thank you, Ms. Songna. Now, let's invite Mr. Nugroho, Consul Economic Affairs of Consulate General of the Republic of Indonesia in Hong Kong, to receive a thank you gift. Mr. Nugroho, please. Di Hong Kong untuk menerima souvenir sebagai tanda terima kasih. Thank you, Mr. Nugroho. And thank you, Mr. Mac. Please be seated for a true story of a smart helper, Miss City, who saved her master from falling prey in a telephone deception incident recently. tema acara hari ini 好緊張咁同印容姐姐講，機警嘅印容姐姐一聽到之後，就即刻打返俾我嘅仔去確認。確認咗係騙案之後，我當然係冇主張啦，最後能夠力保不失。當時咧，我同爸爸食飯，突然間有屋企電話有喺屋企攞錢，所以爸爸話俾我聽個地址，佢知道喺邊度。個密達人咧係門口嗰度，但係我又唔認得佢喎，我又話俾爸爸聽，呢個咪你個仔啦嘛，咁樣。And dedication shown in the incident. Miss City is here with us today. Let us invite Miss City to come to stage and share more with us. Mari kita berikan bersama kepada Mbak Siti atas Hello, Miss City, and thanks for joining us today. Hello. What's your feeling on saving a granny in the incident? Mbak Siti, apa perasaan Anda dalam setelah menolong majikan dalam acara yang kejadian ini? Saya merasa senang sekali bisa membantu majikan saya, khususnya yang menjaga orang tua. Saya sangat bangga dan semoga teman-teman khususnya yang menjaga orang tua kita harus tanggap dan lebih cerdas lagi. Can prevent employer from the falling pay deception. And then she advised the friend of all of the domestic helper in the Hong Kong to be careful, more careful, when especially taking care of the elderly. Very well done. Now, shall we invite Mr. Nugroho, Consul Economic Affairs of Consulate General of the Republic of Indonesia in Hong Kong, to present the appreciation letter to our smart helper, Miss City, in recognition of her outstanding performance. Mr. Nugroho, please. Sebagai tanda terima kasih atas kehormatan Mbak Siti, kita mengundang
memberikan piagam penghargaan. Terima kasih Pak Nugroho dan Mbak Siti, kita persilakan untuk duduk. Today's event could not be a success without the strenuous support of the Hong Kong Union of Employment Agency dan organisasi APPTKTI. First, may we now invite Mr. Thomas Chen, Chairman of the Hong Kong Union of Employment Agencies, to say a few words for us. Mr. Chen, please. Thank you. The Honorable Assistant Commissioner of Hong Kong Police Force, Mr. Mark Chin Ho, the Honorable Acting Consul General of Indonesian Consulate, Mr. Slamet Nugroho, the Honorable Assistant Labor Attaché, Mr. Angelica Zumia. Dear guests, jointly organized by Hong Kong Police Force, New Territory South Regional Headquarters, Hong Kong Union of Employment Agencies, and APPTKTI, the Professional Association for Indonesian Recruitment Agencies. This is the second similar event when Hong Kong Union of Employment Agencies jointly organized the first one around 2 years ago in the same place. All participants enjoyed the Union of Employment Agencies. We are the most active association of employment agencies here in Hong Kong. We stand among employers, workers, and recruitment agencies. We try to relay messages from those. Kita mengundang Mr. Mark Terence, Komandan Regional, untuk memberikan souvenir sebagai tanda terima kasih atas dukungan dari HKUEA. Thank you, Mr. Chen and Mr. Mack. Untuk menyampaikan dari Asosiasi APPTKTI untuk menyampaikan beberapa kata. To the Honorable Hong Kong Police Force Regional Commander NTS Mr. Terence Mark, and the most respected police rank officers, the Honorable Assistant Labor Attaché of Philippine Consulate General in Hong Kong, Ms. Angelica Sunan, and to all ladies and gentlemen in attendance, all friends from abroad working in Hong Kong, Assalamualaikum. I would like to extend my heartfelt gratitude to you all being here today. For our employment agency industry, I'm glad to be able to extend its gratitude and thankfulness to the NTS regional headquarters, taking the pain to provide us with this beneficent hospitality events. The importance placed by the Hong Kong Police Force to this sector would not go unnoticed. Through this occasion, you success and prosperous. Terima kasih. Terima kasih Pak Ringo Wong, mohon tetap di tempat. Let's invite Mr. Mack, the regional commander, to present a gift to Mr. Wong to show our gratitude for the association support in NT Reception University. To the Indonesian kepada Mr. Wong sebagai tanda terima kasih atas dukungan asosiasinya. Thank you, Mr. Wong and Mr. Mack. Please be seated.
Jangan kita loh ya. Dulu Mbak Sid, sama kabeh wes. Nggak usah takut, nanti stasiun berikutnya jangan khawatir, nanti kita akan bertemu lagi di sesi kunjungan berikutnya. In the following session, audience will be divided into 2 groups to join different programs and swap after half an hour time. Pada sesi berikutnya, pengunjung akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk mengikuti program yang berbeda dan akan bergantian setelah setengah jam. May I invite Filipino domestic helpers to proceed to ground floor for the demonstration? Please remain first, and we will invite our guest of honor to proceed to the next session first. Yeah. For the Filipino domestic helper later, we first proceed to ground floor for the demonstration by the uniformed officer from EU and traffic unit. While being the Indonesia domestic helper, please remain seated for the anti-deception seminar. Sekarang kita mengundang yang bagian Filipina untuk ke bawah untuk sesi traffic, yang untuk Indonesia tetap di tempat. Kita mengikuti seminar penipuan. Oke. May we now invite our guest of honor to proceed to the next station first. Sekarang para pejabat akan turun ke bawah, kita tinggal di sini. Oke. Filipina ke Indonesia. Nah ini sebanyak 2,2 miliar dolar Hong Kong. Terus ada kenaikan pada tahun 2023 dari Januari sampai Juni, cuma setengah tahun. Dan kasusnya naik menjadi 18.743 kasus. Jadi kerugian yang terjadi sebanyak 2,7 miliar Hong Kong dolar. Jadi naik persentasinya sebanyak 28%. Jadi sekarang ini kejadiannya bertambah. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Jadi 5 tren penipuan yang lazim terjadi di Hong Kong. Yang pertama, penipuan shopping online. Yang kedua, penipuan phishing. Tahu nggak penipuan phishing itu gimana? Kayak kita memancing sedikit demi sedikit. Yang ketiga, penipuan lowongan lowongan kerja, tenaga kerjaan. Yang keempat, penipuan investasi. Yang kelima, telepon penipuan. Jadi ini ada foto videonya harus lihat. I don't want money. This virtual currency is worth buying. Bitcoin are worthless. I don't buy it. This job offer is too good to be true. I don't buy it. This URL link is different from the one I use. I don't buy it. When in doubt, call 1-822. Ya, cuma segitu aja. Yang pertama itu para penipu ya membuat job kayak untuk farming, kita menanam. Jadi disuruh menanam, jadi di media sosial, di platform media sosial. Yang keduanya itu meminta para korban untuk menaruh barang ke keranjang belanjaan. Yang berikutnya setelah itu mereka memohon untuk screenshot hasil belanjaannya, keranjang belanjaannya di screenshot terus dikirim ke mereka. Habis itu mereka akan menyuruh para korban untuk membayar ke rekening yang ditunjuk dan misinya selesai. Jadi kalian udah ketipu. Yang kedua,
shopping penipuan belanja online berikutnya. Oh, kayak tadi mungkin tadi dia salah itu, salah apa? Salah nulis. Ya sama ini bagi dua, penipuan dari sebagai pembeli, penipuan dari sebagai penjual. Dari pembeli mereka akan mereka meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk. Habis itu mereka akan hilang kontak setelah ditransfer. Sebagai penjual, sebagai pembeli, ya, penipu menyamar sebagai pembeli. Mereka akan menyuruh membuat cek, ya, cek kosong untuk mendeposit sebagai deposit yang palsu. Habis itu mereka mendesak untuk untuk mendeposit uang ke rekening yang ditentukan. Setelah mereka menerima barang yang dibeli, mereka hilang kontak. Romantika. Wow. Siapa ini asmara? Ya, mereka ini contoh-contohnya mereka akan menchatting dari pertama merayu, terus setelah kenal mereka akan menceritakan begitu mereka kasihannya orang tuanya sakit minta ditransferin uang. Habis setelah itu mereka akan berkata yang manis. Setelah dapat udah transfer mereka akan hilang kontak. Oke, yang berikutnya jangan terkena ini penipuan investment, penipuan investasi. Iya. Oke, mereka mengaku investor yang berpengalaman di bidang forex, penukaran uang atau aset kripto. Mungkin kalian juga pernah dengar, ya. Terus mereka akan menunjuk para korban untuk berinvestasi dengan rayuan-rayuan. Terus pada saat udah diinvestasi, pada saat kalian minta dicairin uangnya, tidak ada. Dengan ditolak dengan berbagai macam alasan. Kalian bisa lihat ini scan-nya. Kayak kalian kayak tabungan bagi yang banyak uangnya dipotong. Oke. Nah, ini yang dimaksud ini phishing scam ini yang mungkin dari kalian belum mengerti, ya. Soalnya kayak phishing scam kayak gini, ya, mereka itu tanpa kita ketahui kayak bertopeng, kayak kita dipancing satu persatu kayak begitu. Terus mereka berkedok kayak mau mengirim barang salah kirim, kalian di SMS barangnya salah kirim, terus minta kalian kirim balik. Itu pencurian data. Maksudnya, mengerti? Pencurian data kalian. Jadi setelah kalian kirim balik, mereka mendapatkan data kalian. Jadi mereka akan mempergunakan data kalian untuk melakukan kayak perdagangan atau segala sesuatu yang ilegal. Terjadi pada pembantu Filipina dulu pernah terjadi, ya. Ini kejadian yang benar-benar terjadi, yang masalah terjadi pada anak Filipin yang kemarin, ya, bisa itu kita bisa lihat di korannya Filipin. Ada 2 anak Filipina di penjara sebanyak 12 sampai 15 bulan untuk pencucian uang. Kasus pencucian uang ini kasus nyata, ya. Mereka itu pertama mereka jatuh cinta, kayak cinta dunia maya. Nah, tidak pernah ketemu orangnya. Duitnya jalan terus. Ya, tutup. Setelah itu mereka ya ditutup. Kita tidak mengetahui.
dan mereka menutupi data mereka dengan berbagai alasan. Habis itu meminjam rekening untuk pencucian uang. Jadi ya akan dengan kalian dengan harapan akan mendapatkan imbalan. Yang skenario keduanya ya meminta untuk mengumpulin uang ya untuk mereka dan meminta Anda untuk terima uang dalam rekening Anda dan Anda akan dikasih imbalan. Jadi Anda sudah menjadi sindikat penolong sindikat kejadian ini. Jadi harap hati-hati ya. Kalian juga seandainya terjadi kayak gini, kalian yang menjadi penolong sindikatnya. Oke? Proteklah rekening kalian, jangan disewain, jangan dipinjamin, jangan dijual. Itu data pribadi kalian ya. Seandainya terjadi yang bertanggung jawab itu kalian, bukan orang lain. Soalnya data pribadi kalian. Ingat ya. Sekarang lagi marak-maraknya. Iya betul. Terus ya ini ini tips untuk menjadi pembantu yang cerdas kayak Mbak Siti itu ya. Jadi pertama sebagai pembantu yang cerdas untuk menyelamatkan majikan ya, kita harus selalu waspada. Terus kita selalu waspada ya, kita harus selalu waspada dan kita terhadap majikan. Seandainya majikan ada menerima telepon, mereka panik, jadi kita harus perhatikan. Terus kita tenang dulu, kita tanya, kita klarifikasi ya apa yang terjadi. Dan habis itu ya seandainya kita menemukan majikan benar-benar panik atau bagaimana, ya kita dengan segera suruh majikan untuk tutup telepon dan kita laporkan secara langsung ya ke nomor telepon anti penipuan di 1822. Kalian ingat nomor ini. Seandainya kalian menemukan majikan kalian ada kejadian kayak ini, teleponlah ke 1822 untuk pertolongan ya. Scanner yang misalnya kalian merasa curiga ini ada dari Hong Kong polisi yang mereka ada scannernya. Misalnya kalian mendapatkan telepon next ya, ini ada scannya ya, ada beberapa macam. Ini kalian nanti mungkin kalian bisa ambil ya scannya di telepon. Seandainya kalian mencurigakan mendapat nomor telepon, misalnya kalian merasa ini penipuan, kalian bisa scan dan cek. Di situ ada 4 ya. Satu, kalian baru masukin ya ke online nomor teleponnya, dicek langsung keluar. Misalnya high risk, resiko yang sangat tinggi, berarti ini telepon penipuan yang beneran ya. Yang kedua, yang mungkin udah pernah ada komplainan atau pernah terjadi nomor telepon ini, kita harus berhati-hati. Jadi ada beberapa tahap, walaupun yang sampai yang warna ungu itu tidak bermaksud nomor telepon ini tidak apa-apa. Jadi kita harus selalu waspada. Oke? Dan kantor polisi Hong Kong juga ada kayak begini. Kalian bisa lihat di linknya magazine ini. Ini ada menjelaskan penipuan bagaimana, ada linknya, kalian bisa lihat sendiri berita secara terupdate-nya ada ini ya. Ini kalian kalau ini ada scan-scannya, kalian bisa simpan ya. Misalnya kalian merasakan ada penipuan, kalian bisa langsung ini terus follow up ini dan like, kalian akan ada datanya di telepon kalian ya, bisa connect langsung ke kantor polisi. 個重點咧，其實咧就係啱啱除咗我哋嗰個辦公室咧有3個社交媒體之外咧，仲有一個 QR code 啦，即係二維碼都好好用嘅，就係呢個防騙伺服器，我哋叫做係啦。我哋見到咧呢一個嘅二維碼咧喺香港我哋交通部用嘅，即係有啲捉制服嘅靚仔咁樣咧，就係客人嘅影相㗎啦。咁可以而家時間都可以喺呢度繼續影下相。